Hello guys! For today's video, maghimo ta karon og gravy. Mao ni atong ingredients: crispy fry, oil og paminta nga durog. Crispy fry atong gamiton guys, kay templado naman na siya garlic powder og onion powder. O di ba? Dili na ta magkinahanglan og lain pang ingredients kay naa naman diri tanan. Maura ni tulo atong gamiton guys, crispy fry, oil og paminta na durog, makahimo na din tag gravy nga lasang Jollibee. Iandam na nato atong kalaha, tapos ibutang nato ang oil. Pag human sa oil guys, ibutang na din natong atong crispy fry. Kamo na'y magpunto ugon sa kadaghan. Ako ana akong ginungnuhagan kay gusto kog daghan-daghan. I-mix lang nato na siya guys. Mix lang nato hantod nga matunaw siya tanan. Pag paminaw nimo nga na-mix na siya tanan, diha na day nato butangan og 1 cup water. Bana-banaon na pod nimo guys, o gusto kag lapot kaayo or gusto po kag kanang lasaw-lasaw siya nga pagka gravy. Then i-mix na day nato, mix. Then after na guys, ibutang din to nimo tong paminta na durog imong ilunod. Mix. Production.